पुणी अनंत क्या कहले ना सिद्ध बारंग को जड़े किए सिद्ध हो पार सिद्ध हेले जाकि सिद्ध हम ना सिद्ध हो पार ना से कहले बारंग कहती जोड़ी कर दे मन कहतु हे गुरु होते किछि ब्रह्म ज्ञान कहतु हे गुरु होते किछि ब्रह्म ज्ञान किछि ब्रह्म ज्ञान संसार रे किछि नहीं एकार नाम ब्रह्म ज्ञान दिय प्रभु होइबि मो पूर्ण सिद्ध बारंग चरण रे पड़ी करे जनार सिद्ध बारंग चरण रे पड़ी करे बारंग चरण रे पड़ी करे जनार बारंग 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 सही सिद्ध बारंग शिशु आनंद कही डुमा मूल खाई रे बारंग जग ध्यान करुथिबु बारंग देह तोर सिद्ध होइब बारंग देह तोर सिद्ध होइब कुंड कुदा खाई खुद कुंडा खाई उठे रहिथिबु शरीर तो कंचा रहिब बारंग शरीर तो सिद्ध होइब आसिद्धिटा पांचटा कथा कही जाइतिले गोटे होची अच्युत मूल आ गोटे होची अनंत मूल आ गोटे होची बलराम मूल आ गोटे होची जशवंत मूल आ गोटे होची जगन्नाथ मूल आमे ताकू बुझी पारिबानी से सहीतरे कहि दी दिछंदी सेदिमे कहले आ गोटे लिखिछंदी महापुरुष सही शिशु अनंत जानो जानो सुनो सुनो न जानो रे अजणा आसिला बेले सुलभ बोला बेले कांदणा जानो जानो सुनो सुनो न जानो रे अजणा आसिला बेले सुलभ बोला बेले कांदणा मोह माया लोभतीने लहरी की संगे घनी मोह माया लोभतीने लहरी की संगे घनी पापवता सरे पड़ी अपना तो लुकुमासु काहि की रे माई मन भंगा नाम परे बसु पियुषर सकु छाड़ी पियुषर सकु छाड़ी पियुषर सकु छाड़ी संसार विषार सरे मातु विषयार सरे मातु विषयार सरे रसु भंगाणव आम आज जो आज सुधर्मा सभा बस गोटे शून्य पिंडी सुधर्मा सभा हूँ शून्य से देवता मान बास करती आज जो आज माँ पुत्र कन्या आम साधु मान अच्छे तो आम आज ये हूँ देवता समान आम भितर देवता अच्छे आम भितर राक्षस अच्छे मुझे समय नेबिनी कहीं कहले तो अनेक हूँ तेणु आउ अनेक साधु सन्त अच्छा पुणी आर वर्ष समय आसव सबु सन्थ मान पंच महापुरुष को भल पाँच कौन कह मु तो निजे तैयारी अनंतर किंतु कहीं न जाने न जानिबे कही न चिन्हिबे केही जाने न जानिबे कही न चिन्हिबे केही जुगे जुगे श्री अनंत जुगे जुगे श्री अनंत शून्य तीर रही जुगे जुगे श्री अनंत
ଅନନ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ଥିବେ ରହି ବାରମ୍ବରେ 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 ରହିଥିବୁ ତୁ ଅଣଆକାରେ ବାରମ୍ବରେ ବାରମ୍ବରେ ରହିଥିବୁ ତୁ ଅଣଆକାରେ ବାରମ୍ବରେ ବାରମ୍ବରେ ରହିଥିବୁ ଅଣଆକାରରେ ବାରମ୍ବରେ ବାରମ୍ବରେ ରହିଥିବୁ ତୁ ଅଣଆକାରେ ବାରମ୍ବରେ ବାରମ୍ବରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲେ। ବାଲିପାଟଣ ଶିଶୁଆନନ୍ଦଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ମଠ, କିନ୍ତୁ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ହେଲା ବାହାରଙ୍କର। ଆଉ ଗୋଟେ ଶିଶୁଚନ୍ଦ୍ର ମହାରାଜ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆସିଲେ, ବାଣପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ହିମାଳୟରେ ରହିଲେ ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ାନାସୀରେ ଆଶ୍ରମ କଲେ। ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିଷ୍ୟ ତିଆରି କଲେ। ଯୋଗ ବିଦ୍ୟା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ 80 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଯୋଗ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କଲେ। ବହୁତ ମାନଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସନ୍ଥ ମହାରାଜ ବଡ଼ ବଡ଼ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାମାନନ୍ଦ ଆଜି ଧୁନ୍ଦରାମ ହେଇଗଲା। ଜନନୀ ରାମାନନ୍ଦ ଦେଇଥିବା ତାକୁ ଧୁନ୍ଦରାମ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ସିଏ ଗଲେଣି ଆରି 13 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ବସିଛି ଆସିକି ଗୋଟେ ନଦୀ କୂଳରେ। କ'ଣ କହିଲେ? ମତେ କୁ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ପକେଇ ପକେଇ ବାଘ ଭାଲୁ ହାତୀ ଆଣିକି ପୁଣି କୋଉଠି ନା ଯୋଉଟେ ଦସ୍ୟୁ ସବୁ ଜନ୍ମ ସେଇଠି କୋଉଠି। ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ କ'ଣ, ଅଚ୍ୟୁତ ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ରାମକୁ। ଆଉ ରାମ କ'ଣ ନା ରାମଦାସ ହେଉଛି 5 ଜଣ ଯାକର ପ୍ରିୟ। କାହ୍ନୁ ବାବା ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ କହିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ କହିବିନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନେବି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଦ କଥା କହିବି, ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଭାଇ କୁଣାକୁଣି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ। କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କହିଲେ ଆମର 5, ସେମିତି ହେଉଛି 6ଟା ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ହେଉଛି ବଡ଼ ଚରିତ୍ର। ଆଗେ ହେଉଛି ଜୀବନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନ। ଆମେ ଆଜି ତେଲ ନ ପଡ଼ିଲେ ଏଠି ଆସିପାରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ସିଏ କିନ୍ତୁ ଚାଲିକି ଯାଉଥିଲେ ଏରି, ଆମେ ଚାଲିକି ଯିବାନି। କାହିଁକି ନା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ଦରକାର ହେଲା। ଜୀବନ ଆଗେ, ସ୍ୱଳ୍ପ ଧନ, ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିପାରିବା। ତୃତୀୟରେ ହେଉଛି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ, ଚତୁର୍ଥରେ ହେଉଛି ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଯାହା ଆଜି କଳଙ୍କ ଡିଣ୍ଡିମ ବାଜିଲାଣି, ସେଥିରୁ ଆମେ କେମିତି ସୁଧାରମା ସଭାରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ, ତାକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିଦେବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମାନ, ମା ଭଉଣୀ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା। ଆଉ ଏ ଷଷ୍ଠରେ ହେଉଛି ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏ ସଂସାର ଏ ମରିଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥୋଇ ଦେଇକି ରତନ ଟାଟା ଗଲେ, ନେଇକି ଗଲେ କି? ଆଉ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ରଙ୍ଗାବିଲା ଗଲେଣି, ଆଉ ଶିଳ୍ପପତି ମାନେ ଥିଲେ ପଳେଇଲେଣି, କିଛି ନେଇନାହାନ୍ତି। ମୂଳ ଧନ ରାମ କୃଷ୍ଣ, ମୂଳ ଧନ ଯେ ଜୀବନ, ମୂଳ ଧନ ଆତ୍ମା ପରମ ଆତ୍ମା ରଖିଥିବ ଯେବେ ଧ୍ୟାନ, ରଖିଥିବ ଯେବେ ଧ୍ୟାନ। ସେହି ଜୀବ ଆତ୍ମା ପରମ ସଙ୍ଗତେ, ସେହି ଜୀବ ଆତ୍ମା ପରମ ସଙ୍ଗତେ ହୋଇଯିବ ବ୍ରହ୍ମ ଲୀନ। ଭଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ, ଭଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ ରାମ। ନ ଭଜି ପାରିଲେ ଏ ଭବ ସଂସାରୁ, ନ ଭଜି ପାରିଲେ ଏ ଭବ ସଂସାରୁ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଜୀବନ, ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଜୀବନ, মুক্তি নাহি এ জীবন। জনে শিশু আনন্দ মহাপুরুষ বিদ্যার্থ বোল আনন্দে কবার
बोले शिशु अनंत गोस्वामी का विद्यार्थ बोल आनंद एक बार। बोले शिशु अनंत गोस्वामी का विद्यार्थ बोल आनंद एक बार। बोल अनंत शिशुनाथ मुनि जे बोल आनंद एक बार। एवं लास्ट आम कौन कहवा ना समस्त साधु सन्तर जय मते बोल आनंद एक बार। कि समस्त कहूँ आज छोट साधु बड़ साधु किसी ना जी जिते सिद्धि करके जापर। तेणु जो जगह स्वधर्म सभा हो जेकोसी प्रवचन हो कौन सी साधु निमित्त तार तिरस्कार कि कौन सी जानी कि न जानी कि कहतुनि कहीं तुम्हें जिते बसी समस्त अपमान भाई बोल आनंद कबा। बर्तमान मु कानू बाबा को दूसरी तो मोर पुणी बसी लोक मुझे आपण विश्राम नहीं मुझी आउे जिते जुटी थी भी निश्चय भेट हम समस्त मु कल्याण करुच्ची कामना करुच्ची समस्त साधु हूँ मु एकुटिया साधु हेनी कि जड़े कहीं रखिपारे देश को। तेणु केते कोटी अच्छी मु आउ समय नेबिनी आउ केते बेले कह हरिबोल। जय जगन्नाथ जय पंचसखा। जहा हो आमर आदरणीय परम पूज्य धुंधराम महाराज से आपन को अनेक कथा कले। बाबा तो कहते यहाँ तो प्रवचन आसर नुह ये अतिथि परिचय आज सत्संग महोत्सव संक्षिप्त विवरणी देवे। आ मोर बाबा पटेल जो अच्छा आप जानते